ऐसा ऐसा मजाक करता है। नहीं पूरा हजम कर लिए बा भुटनी के कमेंट कर जल्दी जल्दी कमेंट में का बा अगली फिल्म तक तो ये लाइव हाँ भाई सुपर भाई सुपर तेरा आइसक्रीम में दिया जे लाइक ना अरे देखिए कालू चाय ऐसे कालू चाय आजा 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 मेरे दोस्त तेरा आइसक्रीम में दिया हुआ तेरा आइसक्रीम दिया लॉन दिया लॉन में जे दिया जे हिजड़ा এই যে লাইক না করবে সে হিজড়া যে লাইক না করবে সে হিজড়া हेलो गाइस ए हिजड़ा की हिजड़े भुटनी क्या है पूरा पूरा ही रहा है मत हो रहे पॉपकॉर्न को उठते जाना হাসি বলে একলা আছে যে লাইক না করবে সে হিজড়া আজ থেকে হিজড়া হাসি বলে না হিজড়া এই এসছিল একজন এসছিল রেখে अबुल का टॉप चूल अबुल ময়ূরী বালবাল ইউটিউব লাইভ চলতেছে শিখি দেখে এ মশিবু গাড়িতে আসতো তুই যদি তাড়াতাড়ি না আসিস তাহলে মনে করতি হিজড়া ए मोर 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 বোকা চোদা ए वो छोड़ था ए पागल आई नहीं এরা বন্ধু বিদেশে এই একদিকটা আমাদের সুবিধা হয়েছে বল সব জায়গায় সবার সাথে ইউটিউব চ্যানেল ফ্যান আছে আমি যাই এই লাইনে আসবো 7টার পরে আর সবাই আমি চলে আসবো আরে হ্যাঁ রাত 7টার সময় তোমার লাইভে আসবে ঠিক আছে আর যে না আসবে মনে করো সে হিজড়ে আমার লাইভে যে না জয়েন দেবে সে হিজড়ে আসতেই হবে লাইভে আসবে সবাই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করলে হিজড়ে আর বিশেষ করে হাসি করে বল দিই যে আসলি না আসলি হিজড়া তুই হাসি বল তোর মুখ না দেখালি কি করে বসবে ए हजा मुख दे कर मां देखिए कैसे कैसा माल है देखिए आपका पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिए अब जितनी ना आशे अपनी दोन खाना खाना हुई এ বৌদি চাই বলে চাই समस्या ए समस्या समस्या এ বৌদি চাই বলে চাই ए चाय लियो এ বৌদি চাই বলো এ বৌদি कोई नहीं लेके आओ रे ए बीड़ी 20 টাকা बीड़ी 20 টাকা लाइक कर दो बस लाइक कर दो ओ भाई ना ए बीड़ी ও মানে না লাইক এখানে দে ভাই ও আচ্ছা এখানে কমেন্ট কর বোকা চোদা তোরা না করলে কি করাবে দেখো গাইস আজকে আমাদের কাজ ছুটি আছে পানির জন্য তা আমরা সব গাড় পাকা মিলে এখানে ऐसा ऐसा मजाक करते हैं কমেন্ট করো এই গাড় পাকা ভিডিও ভালো লাগলে এটা কমেন্ট করে দিও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর গাড় ফাটা কমেন্ট লিখে দিয়ে লাইক করে দিও শেয়ার করে দিও ভাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও ভাইয়া আর হাতে 2 মিনিট সময় থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও और वही देखिए मोनू चीटिंगबाज है उसमें उधर बैठ के बैठ रहा है उधर बैठ के गांजा पी रहा है यहाँ गांजा पी रहा है बहुत गांजा पी रहा है सब माँ के चक्कर में पड़ के गांजा पी रहा है उधर बैठ बैठ के और मादा चौथ है पूरा वीडियो चल रहे मैंने हाशिम जॉइन दे वीडियो हाशिम জয়েন আছে हां जॉइन এই যখন যে একবার করতে দেখা তো একটা তো আমার ওয়াইফাই ডাউনলোড করে ডাউনলোড আছে আরেকদিন ফটো ये आरक्षण ওয়াইফাই লোকালে আমার জানা দিচ্ছে ওখানে থেকে आज मिन्ना तो सच्चा फाइनांस तो
ফিরে গেছে। হয়ে যায়, হয়ে যায়।